ಹಸಿ ಇದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರೈ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ. ಬೆಲೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಸುರು ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಲೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಸೀರೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಹಸಿ ಇದ್ದು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೋಕಲ್ ಆದಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದ 53 ಚಿಲ್ಲರಿ. ಹಾಂ, ಲೋಕಲ್ KDL. ಲೋಕಲ್ KDL ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದು ಸೂಪರ್ 10. ಇದು ಗುಂಟೂರು ವರಂಗಲ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಡ್ರೈ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀರು ಹೊಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಖರೀದಾರ ಅದಾರೆ. ಫೋಟ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಏನು ಆಯ್ತು ರೀ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಲರ್ ಐತಿ. ಯಾವತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 3 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ. दोस्तों, बैडगी चिल्ली मार्केट अपडेट्स। मैं हूं उमर अहमद यमकल मनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए बैडगी मिर्च मंडी की ताज़ा और मुकम्मल रिपोर्ट लेकर आए हैं। आज 19 जनवरी 2026 वक्त 2:30 आज की रिपोर्ट किसानों, ताजिरों और मिर्च कारोबार से जुड़े हर शख्स के लिए बेहद अहम, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। काड़ी मिर्ची की सूरत हाल आज मंडी में काड़ी मिर्च की आमद रही 4,409 बोरियां। काड़ी मिर्च का आज का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 56,669 रुपये है। औसत यानी मीडियम रेट 39,209 रुपये है। काड़ी मिर्च में आज मांग ठीक रही। ख़ास तौर पर अच्छी क्वालिटी वाली मिर्चों पर ताजिरों ने बेहतर दाम लगाई है। डब्बी मिर्च की रिपोर्ट। आज डब्बी मिर्च की आमद रही कम 4,709 बोरियां। डब्बी मिर्च के दाम ऊंचा हाई रेट जो हुआ है आज 63,117 रुपये और मीडियम जो डब्बी का रेट हुआ है 40,809 रुपये। डब्बी मिर्च में आज ख़रीदारों की दिलचस्पी ज़्यादा रही, जिसकी वजह से रेट में मजबूती देखने को मिली। गुंटूर मिर्ची की हालात। आज गुंटूर मिर्च की आमद 1,509 बोरियां। गुंटूर मिर्च का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 16,629 रुपये है और मीडियम जो गुंटूर मिर्ची का रेट है 13,609 रुपये। गुंटूर मिर्च का बाज़ार आज कुछ सस्त रहा, लेकिन फिर भी मुस्तहकम दाम मिले। आज के मजमूई आमद दोस्तों, आज मंडी में कुल आमद रही 10,335 बोरियां। आज का कुल वज़न, आज बैडगी मंडी में मिर्चों का कुल वज़न रहा 55,324
क्विंटल। ये एक अच्छी ख़ास मकदार है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में रेट में हल्का उतार चढ़ाव मुमकिन है। दीगर अहम मालूमात। आज डबल स्टॉक 259, नया लॉट स्टॉक 182, बिलदार स्टॉक 410, कुल दस्तयाब स्टॉक 1,58,697 बोरियां। बाज़ार का रुझान दोस्तों आज की मंडी को देखते हुए कहा जा सकता है अच्छी क्वालिटी की मिर्चियों पर दाम मजबूती है। आम माल पर रेट मामूल के मुताबिक रहेगा। आइंदा दिनों में अगर आमद कम हुई तो रेट बढ़ सकते हैं। किसान भाई सब्र के साथ माल बेचें और मार्केट को समझकर फैसला लें। इख्तितामी पैगाम। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूं उमर अहमद एम कलमानी। जल्द मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। KDL डीलक्स क्वालिटी। ಇದು ಸೂಪರ್ 10. ಇದು ಗುಂಟೂರು ವರಂಗಲ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಡ್ರೈ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀರು ಹೊಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ರೈ ಐತಿ. ಡ್ರೈ ತಂದ್ರೆ 1,000-2,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಸಿ ತಂದ್ರೆ 1,000-2,000 ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೋಕಲ್ KDL, ಲೋಕಲ್ KDL. ಗುಣಪ್ಪ ಕವರ್ ಶಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು ತಂಬೈಲಿ ಅಂತ ಕುರ್ಚಿ ಕ್ರೇಪಲ್ ಕಿಟಕಿಯ ಕವರ್ ಶಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಬಿಡು ಬಿಡು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರೀ 55,000. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು ಅಂಗಡಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ರಿ ಅವ ರೈತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಈ ಟೈಪ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆವೆಲಾಗ ಐತಿ
तुम्हारी गलती थोड़ी इसकी गलती है जो 20 लीटर ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಖರೀದಾರ ಅದಾರೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಂದು ಐತೆ ರೀ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಲರ್ ಐತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ಮಾರ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಶೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ತಡಿ ಒಂದು ನಾನು ಬರಲೇ ತಂದು ತೊಗೊಂಬರ್ಲೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ತಗೋ ಡಬಲ್ 531 ಏನ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಡಬಲ್ 531 ಮಸ್ತ್ 40 ಚೀಲ ಐತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ? ರೈತರ ಪಾಪ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ರೈತರು ಕರೆಸಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಸ್ರಿ.